Hello, hi, welcome back to my channel. Once again, सबके welcome करी आसे और सबके मुई माप मांगी आसे किले गुले मुला मोबाइल दो बिया हुई था किसे और किनिबो कारणे मुई अलग financial problem सोआ कारणे मुई किना नाई पहले भी मुई आजी एकता ला दुकान दे अलग request करी के ना और मुई ला दुक ता हेंगे शेयर करी से बेतु कारणे 20,000 लगा मोबाइल दो 5,000 दी के ना और 15,000 बाकी छारी के ना इनका एकता मोबाइल लुई के ना आसे so itulah mobile loa bichide moi itia videos lobole itia suru hoise itu tu ekta namtalau assam jaga ase moi itia Rakesh laga dukan de aibo taila dukan du ki ase aru kinaga laga ase tai laga address aru tai laga dukan de amni khan ki needs ase taige order kurule pare aru taige koina amni khan lobo pare so tai laga dukan du sosta bra saman la sob tu inaga tai bargaining nokore aru tai fix olop discount kurina ina di ase so amni khan tare dukan de moi dikhai dibo dukan de tai ki koi aru tai la mobile number aru tai laga address khan tai sob kobo ituge hunibo karne itu ready kuri thakile so Rakesh la dukan du kote ase amni khan ki olop dikhai di ase aibi video skip nokurina sai thakibi okay Rakesh laga dukan kote ase itu amni khan pisaribo karne itu ase mandil ase itu Nagaland side pra aha laga rasta ase itu mandil la opposite te moi khara kurin se Rakesh dukan kamde bahar de itu do niche re jaise ide Assam police la gate ase de ide Assam police laga gate ide ase to thana usore gate min tare thana bi ase itu laga na usore Rakesh la dukan du itu ase dia khuli gina ase so tai laga dukan laga bahe gari bi ekta ase ide 7 jun manu uthibole paribo karo gari la number A04Y9778 tai laga gari itu ase aro itu la gari tu sob jaga re hire jabo karne ina khara kurina ready kurina ase tai laga number ge amakhan ekbar bo tai laga number ase itu ase 9954475248 9544475247 tai la itu Rakesh laga number amni laga ni rekule church laga mase kule personal kam ase tai laga redu itu ase tai la du ide thakibo kuse Sumapur Kohima Sibsagar Arhati Nagaland Arunachal sobte jabo karne ta gari du gurina ase kuse so itu tai laga dukan de na ki ase aru tai ki kuse amahan ekbar uni gina sabo so ready koribi video manu bisi ase eta dukan de okay itu ase xerox machine ase aru ide everything available ase aru the malik tu itu ase de malik tu ta etia manula kam kuri ase sim banai ase পয়সা ওলাব পারে টাটা স্কাই ইয়াতে ডাইরেক্টলি পাই যাব আপনার খান হোলসেল তে 2000 তে পুরা কমপ্লিট সেট টাটা স্কাই ডাইরেক্ট লইছি কইলে দে ফিটিং চার্জ এক্সট্রা হবো মানু পাঠাই দিব ভর্তিটা আপনার খান তেল আমি দিব ওকে আর ঠিক আছে আর গ্যাস পি পাই না গ্যাস কানেকশন এল ইটু ইন্ডিয়ান লাগা কমপ্লিট সেট 10000 হইছে দে আজিকালি পয়লা 7500 টাকা তো রেগুলেটর ভর্তা সিলিন্ডার দুইটা রেগুলেটর পাইপ লাইটার चौका डबल सब पाबो 10000 डायरेक्टली आइसे कोले कोनबा थ्रू ते नाइले 9500 तक लियो ठीक है से और ये दे पैसा पूरी वाला मशीन ऑटोमेटिकली एकटा আছে और लैपटॉप प्रिंटर बेसी ভাল আছে और इताइला दुकान दे किबा काम আছে गोला आइबे आइगेना ताइ लगा कांटेक्ट কৰি দিব 9954475247 I repeat 9954475247 दुकान बंद থাকিলে भी बाहर कॉलिंग बेल আছে बजाबी মই কেতিয়াবা ভিতৰতে বি থাকি
ঠিক আছে সো আপনি খান লাগা নিডস আছে কইলিছি বলে ইতে দোকান তো হনুমান মন্দির ওচৰতে আছে হয় হনুমান মিল এটো মন্দিৰ ওচৰতে অপোজিটে আছে তাই লা দোকানদা আহিবি আহিকিনা তাই লৰে কি নিডস আছে এটো কব পারে গইনা এটো পয়সা দিব লাগালাগ কানেকশন পাব ওকে লাগালাগ লৈ কিনে যাব পাৰিব দেই থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং শেয়ার কৰিবি সাবস্ক্রাইব কৰিবি আৰু লাইক কমেন্ট কৰিবি গইনা এটো জনাই দিছে